کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا اللہ دی قسم حالات معاشرہ تیرے میرے سامنے میں پیغمبر دی شریعت بھی تیرے میرے سامنے میں کئی ایسے لوگ ویکھے نے ماں نو بخشاندے آپ جہنم دے گڑے دے قریب پہنچ جاندے نے اپنے ابو نو بخشاندے آپ حدیث دی مخالفت کر دیندے نے آپ قرآن دی مخالفت کر دیندے نے اج ساڈے اندر ایک نواں ٹریک چل گیا ہے ساڈے اندر ایک نواں رواج چل گیا ہے ساڈے اندر ایک نواں سسٹم چل گیا ہے بندہ دنیا تو جاندا ہے او دا جنازہ پڑھنے جنازہ پڑھن تو بعد اندر اللہ دا قرآن میں ہاتھ اندر پکڑ کے آنا خدا دی قسم ہے اگر کسے دی دل آداری کراں تے میں تیرا بھی مجرم تے اللہ دی پکڑ اندر بھی آواں میں کہنا جے غلط بیانی کراں تے قیامت دا دن ہووے اللہ دی عدالت دی اندر میرا گریبان تے تیرا ہاتھ ہووے اگر میں گل حدیث دی کراں گل اصول دی کراں کہ پیغمبر دی مخالفت نہ کرو قرآن دی مخالفت نہ کرو جے پھر بھی تسی سمجھو میں وہابیاں میں عمل کرنا ہے میں حنفیاں میں عمل کرنا ہے میں دیوبندیاں میں عمل کرنا ہے میں شافیاں میں عمل کرنا ہے میں مالکیاں میں عمل کرنا ہے میں حملیاں میں عمل کرنا ہے میرا ذکر والیاں نہ تعلق کے عمل کرنا ہے میرا فلاں مسلک نہ تعلق کے عمل کرنا ہے فلاں بزرگ نہ تعلق کے عمل کرنا ہے پھر تیرے مقدر نے اللہ دی قسم ہے کتے تو قرآن پڑھ لویں تے انہاں چیزاں تو بچ جاویں کتے اللہ تینوں توفیق دوے تے دوسرا پارا کدے ترجمے نال پڑھ کے ویکھی دوسرے پارے دیاں چند ایتاں دا ذرا ترجمہ تے کر کے ویکھی پھر تینوں میریاں گلاں یاد آن گیاں اللہ فرماندے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ اللہ فرماندے نے او لوگ جڑے جنہاں لوکاں نے میرے تو علاوہ اللہ فرماندے نے میرے تو علاوہ ایسے لوکاں نال پیار پا لیا ہے اج دے لفظاں اندر سمجھو تے 2 نمبر یہ جیلی ملا تے جیلی پیراں دے نال انہاں دے مگر لگ گئے انہاں دے مگر لگ گئے انہاں نال محبت انج کیتی ہے اندادن یحبونہم کحب اللہ اللہ فرماندے نے جیڑی محبت میرے نال کرنی چاہی دی سی جیڑا پیار میرے نال پانا چاہی دا سی انہاں نے او پیار انہاں نال پا لیا ہے اللہ انہاں نے ویکھیا نہیں کی والذین آمنوا ایمان والیاں نو نہیں ویکھیا اشد حب للہ اوے انہاں ایمان والیاں میرے نال محبت کرم دا حق ادا کر چھڑے ہیں اللہ دی قسم دے میرے دل اندر بھی لالچ آندا ہے میرے دل اندر بھی دنیا دا لالچ آندا ہے دنیا دے حالات سامنے آندے نے لیکن خدا دی قسم ہے اگر کھان پین دی گل کراں گوشت کھان تے میرا بھی دل کردا ہے حلوے تے کھیراں کھان تے میرا بھی دل کردا ہے خدا دی قسم ہے پھل فلوڑ کھان تے میرا بھی دل کردا ہے لیکن جدوں قرآن دی ان آیتاں نو پڑھنا کہ میرا تعلق رحمان دے نال ہے ایک طرف کھانا ہوئے ایک طرف بٹیرے ہوون ایک طرف رحمان دا پیغام ہوئے ایک طرف کھیران تے حلوے ہوون ایک طرف پیغمبر دا فرمان ہوئے انہاں ساریاں چیزاں نو نظر انداز کرنا اللہ دی محبت دی اندر اللہ فرماندے نے جڑے ایمان والے سارے حالات انہاں دے سامنے نے لیکن انہاں لوکاں نے نہیں ویکھیا جڑے کسے دی محبت دی اندر بدعات نو سینے نہ لاندے نے کسے دی محبت دی اندر شرک نو سینے تے نہ لاندے نے انہاں ایمان والیاں دی محبت نو پرکھیا ہی نہیں ایمان والیاں دی محبت دا اندازہ لگایا ہی نہیں فرمایا حب للہ جنہ میرے نال پیار کرم دا حق ادا کر چھڑیا ہے ولو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جميعا اللہ فرماندے نے جڑے ظالم لوگ نے جدوں انہاں نو عذاب کھایا جائے گا ان القوۃ للہ جميعا انہاں سارے انو اللہ کٹھیاں کر لین گے اپنی قوت دے نال وان اللہ شدید العذاب اللہ فرماندے نے سخت عذاب دی طرف انہاں نو بلایا جائے گا تے پھر او کی کہن گے استبرأ الذین تبعوا من الذین تبعوا ورأوا العذاب
वतकत्तात बिहुमुल असबाब। अल्लाह फरमांदे ने उदों बरात दा ऐलान कर देणगे जिन्हां दे मगर लग के, जिन्हां दे मगर लग के। आम मैं वेखिया बंदे नूं इलम भी नहीं, मिसाल बंदा दुनिया तो टुर गया, अल्लाह दी कसम मैं जिक्र दी नफी नहीं करदा, अल्लाह दी अज़कार दी नफी नहीं करदा, पैगंबर ते दरूद पढ़ो, रज रज के पढ़ो, दिन रात पढ़ो, उठदे बैठदे पढ़ो, सुबह शाम पढ़ो, हर वक्त सरकार ते दरूद पढ़ो, खैरा होण गियां, बरकतां होण गियां, पर पैगंबर दी शरीयत दायरे अंदर रह के पढ़ो। गौर करिए जी अल्लाह फरमाते ने वलौ यरल्लज़ीना ज़ाला इस्तबर्रा अल्लज़ीना तुबियू, जिन्हां लोकां दी पैरवी कीती होएगी ओ बरात दा ऐलान कर देणगे क़यामत नूं, इंज पिछा हो जाणगे मिनल्लज़ीना तबऊ, किदों पिछा होणगे वरा अवुल अज़ाब, जदों अल्लाह दा अज़ाब वेखणगे, व तकत्तात बिहुमुल असबाब, उन्हां दे असबाब यानी ताल्लुक ही तोड़ देणगे। मैं तुहानूं कदों आना सा मेरी मान लो, या जिवें बंदा दुनिया तो जाए कब्र ते अगर कोई 2 मिनट लगने ने 5 मिनट लगने ने, असी हल्के दी शक्ल अंदर खड़े होके चलो जी अज़कार शुरू कर लईए, सुभान अल्लाह दा विरद शुरू करिए, ला इलाहा इल्लल्लाह दा वर्द शुरू करिए। ओ मेरे कलमा पढ़ने वाले मुसलमान वीरा, किते बाप नूं बख्शांदा बख्शांदा अल्लाह दी पकड़ अंदर ना आ जाइए, किते मां नूं दुनिया तो रुखसत कर दियां खुद गुनाहगार ना बन जाइए। और जिन्हां दियां गल्लां मन के ऐसे गैर शरी कम्मां नूं असीं कर लैने आ, अल्लाह दी कसम दे और इन्हां चीज़ां नूं करम दे नाल अगर किसी दी मन के करने क़यामत नूं इन्हां ने अलहदगी इख्तियार करनी है। फिर अल्लाह कहंदे ने जेड़े पिछे किसी दे लग के मेरे हुक्म छड्डणगे, किसी दे पिछे लग के मेरे पैगंबर दी बात छड्डणगे, और फिर कहणगे लौ अन्ना लना कररतन, अल्लाह सानू एक दफा मौला दे फाना तबर्रा मिनहुम, असीं भी दे तो बरात दा ऐलान कर दिया, एक दफा दुनिया ते कल दे, जिवें सानू इन्हें छड़िया ना दुनिया ते असीं भी इहनूं छड़ दियांगे। हज़रात जड़ी गल करना चाहना, सैयदना अली फरमांदे ने अगर तू तौबा ना करे मैनूं खदशा है किते ये 2 नफली तेनूं जहन्नम दा बाहल ना बना देना। इस वास्ते मेरे वीरो काम होई अल्लाह दे, अल्लाह दी अदालत दी अंदर काबिले कबूल है जेड़ा पैगंबर दी शरीयत दे मुताबिक है। जी तमाम दोस्त साहबा, ये मोहतरम जनाब भाई अब्दुल हमीद मोहम्मदी साहब दारुत तौहीद चैनल यूट्यूब वाले, इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि उलमाए किराम की, कुर्राए किराम की और सनाखान मुस्तफ़ा की आपको हमदोनात, बयानात और तिलावत कुरान मजीद आप तक आसानी से पहुंच सकें। इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।